Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Harlim HM012. Kali ini kita akan mencoba membongkar radiator Johndere teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, terus komen, like, dan share teman-teman. Oke, silahkan lihat video berikut ini. Teman-teman, ini dia masih sementara proses pembongkaran. Ini operatornya Pak Haris. Dia radiator yang akan kita tukar karena ini masih bagus dan jondernya pun sudah buruk ya. Radiator bagus, jonder buruk bos. Oke teman-teman, ini pengganti radiator yang rusak ini kita akan coba pasang di sini. Bisa dilihat ini pengaruh radiator rusak kemarin itu karena kemakan kipas teman-teman. Kipasnya bengkok, tapi sudah kita luruskan tadi. Oke teman-teman, saksikan selanjutnya.
캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘길 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지. 시간이 지날수록 네가 보고 싶어. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수
Kita melakukan percobaan. Apakah ini berhasil? Operatornya sudah di atas. Kepala lagi masih longgar. Sebentar. Berhasil. Bisa dilihat sendiri.
Ini ukuran dari kipas dari radiator pas teman-teman. Kalau kalian mau tahu ukuran radiator John Deere dengan kipasnya itu berkisar 10 cm teman-teman. Kemarin pas ngantang kipas yang rusak itu kemarin karena baut dari radiator ini goyang. Oke teman-teman, sekian dari video ini, dan semoga video ini bisa menjadi pelajaran. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, share dan komen teman-teman. Oke, silahkan tunggu konten-konten saya berikutnya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy teman-teman. Oke, mantap sudah.